12 নম্বর টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাংকুমাবাড়ি এডিসি ভিলেজে তিপ্রামথা দলের উদ্যোগে সুতা ও ফুটবল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি সরকার জুমলা সরকার, কথা দিয়ে কথা রাখে না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ স্লোগান বাস্তবে কার্যকর হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন। তার বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি, উন্নয়ন সীমাবদ্ধ থেকেছে কেবল মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার মধ্যেই। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট সুরজ দেববর্মা, সুদেব দেববর্মা, টিডব্লিউএফের সিন্ধু কন্যা জামাতিয়া সমাজের প্রতিনিধি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও স্থানীয় জনগণ। দেখুন বিস্তারিত ডিডি রিপোর্ট নিউজ অন তিপ্রাসা। Anh dùng với tàu do mắt ông lia, yang biang đi bay về phải ở guru hấp bay phụ, dùng một cái này ở pin ra hay cái là biang đi thang song này mà nè, ở bên mua là cái nào mà hao này ta chỉ cái đi, bên đó phải phụ, phải cùng luôn cái bát phụ, anh thấy bọn ta tay khar lấy khai này mà na, khai cái mà càng quan khai đi ta, tay họ thu, cái mà sinh ra khai bộ phải năm ba, càng quan khai đi thì bây giờ ta khai đi ta, nó là sao mà na khai này ba. Borna phai tam sati, hey, hona, sungna na lamar nai, chin patio phai di sabai. Ano 2-3 दिन silang, takazo ne kaisa chin dol no tipramata khane rokno. Sir, ano BJP ro phai sapayo, chin paran belai lama hamlia, BJP ro nain sapai ek sapta bising ro na po lama. Gang saka ঠিক আছে, thani ni saka. Kyo ge soina din saka. এক সপ্তাহ বা এক মাস বেশি করে নাই কাই ছয় না দিন থাকা পারো না তিপ্রামো থাবা ফাইমেনে 5 বছর ইংয়া খুলে এডিসি ফাইমেন বা বিধানসভা আং এমএলএ আমো 2.5 বছর সিকু আমন সিং সাব মন্ত্রী তং আমন সিং সাব মন্ত্রী তং চিনি এমসি স্যার আমন সিং সাব এমএলএ খা চিনি রঞ্জন স্যার আমন সিং সাব সরকার খা বড় না বড় তিপ্রামো থা 3 বছর সরকার করে আং সাকা প্লিজ आंले साधारण आं एमएलएसी आं डिपार्टमेंट दप्तरनि मंत्री बोले साबो सांगे मुख्यमंत्री सापो गले आं सेमले कारण मुख्यमंत्री मानो बोले दप्तरनि मंत्री बा तार माने तिप्रामो थात जे जागा दङो आरो खबते लामरले हम खबर सलाबो तो सम्पूर्ण दिमेर साला गणतन्त्रवा कोन दिनो आं गाबनो सब जदि मुख्यमंत्री दंखांगे बस शुद्ध बीजेपी नि मुख्यमंत्री से त्रिपुरा जिल्ला मुख्यमंत्री मानिक डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह है सराय ওলো সঙ্গে নাই মানে আং সাকাবন ছয়না দিনরক যখন ছয়না নম্বর না ছয়জন দিয়া তা তাকি সেমান বরনি সরকার নং জুমলা সরকার জুমলা তিপ্রামথা বাই দিল্লিও থাঙ্গি এগ্রিমেন্ট খাইমাসে 6 মাসের ইমপ্লিমেন্ট খাইনে মাসে 2 বছর কাই দং তাকাই ইমাং কমাজা বড় জুমলা হেগা সাব জুমলা হানা সাসং ইয়াখা পারা ফাই তাম সাথে মন্ত্রী বিকাশ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को त्रिपुरा राज्य विकास सामने को सेवन ताऊ कैसा खरसा बरनी विकास हो मंत्री विकास ने मुखे नक टांखा और तलाव बरमो तें सका सुरा समय हाथे को नक टांखा नक वाया तो बिनी को से तमने बनो बाउंड्री में से राजबाड़ी बस का बाउंड्री दिखा ये विकास बिनी जीवन तो सिंपल ते सम विकास बा अब इसके सकन साथी हो एडीसी सरकार कौन खेमिया लामा खेमिया तिप्रासन डेभलप खेमिया কোনো রিমে আবরা তবার চিনি তিপ্রাসারক তে তুরুক খাই কমরি থাংনা হাইছি जों तिनि साइमानो चिनि टाकारजला आमचाय एकदिन सालसा बसक जरातै बुइनि बसनि बरक अर कुप्लुं मानि सिंनु खाइছি त्रिपुरा हासदेव কোন রাজনীতি দল করি হাইছি আম তিনি স্রাই त्रिपुरा हासदेव কোন রাজনীতি দল করি त्रिपुरा हासदेव দুইটা রাজনীতিঙ্গ आबंगा तिप्रासा बासेस बुनि बसनि बरक हाइके वानजि बसनि बरक हाइसि अमसुं स्राय जों बिसास माथांनाय कोइतो माथांनाय जेसेपानो सीपीएम खाइदि जेसेपानो कांग्रेस खाइदि जेसेपानो निनि बीजेपी खाइदि तिप्रासानि सल्युशन केबो तुइ मानिया हाइसि तिप्रासानि जे नां मानथाय सकथाय तिप्रासा जों आगिनि सिमिक सिरिगक फाइलामानि सिरि गोबांमा थाजिं कल थानाय सागा हाइसि Sini 6 schedule yakaba council TTADC je chongjangmani
টিটিএডিসি যে গঠন খাইজামানি বেবাংনো আঞ্চলিক পার্টিनि बिसिंति मासे তিনি ত্রিপুরা মানি টং খাইছে ন্যাশনাল পার্টিनि কোন ফান কাইসাবাनो অবদান করে যে ত্রিপুরা হাসতিনি ত্রিপুরা রমানি জিনিস সিনি 6 শিডিউল মানथिनि बहायनो টিটিএডিসি चंबारि जेफोर টিটিএডিসि नि हा जेफोर काउन्सिल सालायफोरु गोबां मा टिइउजेएस नि लिडार्स रक थैप्लाया सिनि सार नगेन्द्र जमातिया संहाय बरक सिनि सार सामातिरन त्रिपुरा द्राव कुमार रियां रति मोहन जमातिया सिनि ताबु त्रिपुरा मथनि बर्तमान प्रेसिडेंट सार विजय कुमार रांखलनि बिसिंते अ 6 शिड्यूल्स नामजा हायसि 6 शिड्यूल्स नामफ्रो गोबां मा बरक सुना आफ्रोवा वानजि बसनि बरक आफ्रो केबें मुं कं हायसि रक्त দিব एडिसि দিব ना हनि गोबां मा बरनि स्लोगान अशोक चक्रवर्ती संहाय बरक गोबां मा आफ्रो चिरख हायसि 2 तारिख मास सिनि 2024 बुबाग्रा बहायनो कायसा हांगार स्ट्राइक खायै